वालेकुम। सेल सीक्रेट उर्दू के साथ मैं हूं इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। आज की नई वीडियो में हम मुल्क की माशी हवाले से जो सूरत हाल है, दीगर जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसको बेल आइकन को भी दबा दें और लाइक भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान में लॉकडाउन के पेश नज़र मुमकिन सूरत हाल मखदूश है। हर रोज़ जो है कोई ना कोई बढ़ती हुई पेशेंट की तादाद जो है वो भी एक तरफ तो एक बड़े परेशान कुन मामलात हैं, तो दूसरी तरफ बेरोज़गारी जैसा संगीन मसला भी मुंह खोले खड़ा है। अब आप देखें, अगर इस वक्त हम कम अज़ कम कुल आबादी का 10% बेरोज़गारी के हवाले से अगर ये फिगर लें, 10% का हिस्सा अगर हम गिनें, तो ये 12 करोड़ अवाम में से अगर हम 10% का हिस्सा निकालें तो ये भी बड़ा होश उड़ा देने वाला फिगर है। और 10% ही हम कारोबारी हजरात जो हैं उनके बेरोज़गार होने का अगर हम ये हिस्सा निकालें, ये फिगर निकालें 10%, तो इसी को ही देख के जो आइंदा 3 माह आने वाली जो सूरत हाल है माशी, वो बहुत बुरी होने वाली है। अच्छा, उसमें अभी देखिए, जैसे हमारा जो मेन है सिलसिला फार्मास्यूटिकल का। अब फार्मास्यूटिकल इस वक्त टोटल जो है लॉकडाउन की वजह से बंद है। सिर्फ फार्मास्यूटिकल की कंपनीज को रोका गया है कि वो काम नहीं कर सकते। क्लिनिक्स बंद हैं, नर्सिंग होम बंद हैं, छोटे हॉस्पिटल्स बंद हैं प्राइवेट, ठीक है। अगर वो खुले भी हुए हैं तो वो उस तरह से नहीं है सूरत हाल जिस तरह के रूटीन में खोली जा सकती है। अब आप ये देखें कि जो सेल्स हो रही हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो खुले में हैं फार्मास्यूटिकल्स के हवाले से, तो वो मेडिकल स्टोर्स को, केमिस्ट को तो सप्लाई दे रहे हैं। उसमें सारी कंपनियां उस तरह से फंक्शनल नहीं है। उसकी वजह ये है, अब देखें, अब जब फंक्शनल नहीं होती तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी फार्मास्यूटिकल की सारी टीम और टीम से रिलेटेड जो हैं मामला जो हैं, उनके मैनेजर्स हैं, उनके सुपरवाइजर्स हैं, वो भी घरों में हैं। अब ऐसी सूरत हाल में फार्मास्यूटिकल की कई कंपनियां जो हैं वो बंद होने के करीब हैं। कई कंपनियों ने तो विदाउट सैलरी जो है एम्प्लॉयज़ को ये उनको ऑप्शन दी हुई है कि वो विदाउट सैलरी जो है वो हमारे साथ रुक सकते हैं स्टैंड बाय पे। जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा तो वो अपना काम शुरू करेंगे तो उसी हिसाब से उनको सैलरी मिलेगी। अगर काम करेंगे तो सैलरी मिलेगी। कुछ कंपनीज ने तो अपनी एम्प्लॉयज़ कम कर दी हैं, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, और जो उनको बता दिया है कि हाँ, जाहिर बात है वो अब उस तरह से आगे सेल भी नहीं होनी, उस तरह से उनका रेवेन्यू नहीं जनरेट होना, तो इतनी बड़ी टीम को वो कैसे संभाल सकेंगे या उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। पांच कंपनियों ने ये कहा है कि आप 10 से 50% सेल्स उनकी होंगी, वो रेवेन्यू आएगा तो उनको आधी सैलरी के वो मुस्तहिक हो गए, अदरवाइज उनकी भी सैलरी जो है उस तरह से नहीं मिल सकेगी। अब आ गई बात आगे कि ये जो सूरत हाल चल रही है, अब इस सूरत हाल में अब आम बंदा वो किस तरह से सरवाइव करेगा जो वो इस फील्ड के साथ मुंसलिक है। इसके अलावा अब एक और बात है, वो ये है कि जब लॉकडाउन शुरू होगा और जो हालात बता रहे हैं अभी, जो गवर्नमेंट ने अपने तौर पे, तो गवर्नमेंट इस लेवल पे काम कर रही है जिस लेवल पे वो कर सकती है, और वो रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है या एक बयान आ जाता है कि हम बढ़ते हुए केसेस की वजह से जो है ये इकदाम कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ तो कोरोना वायरस की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। तो अब सूरत हाल ये देखनी है, एक हो गया फार्मास्यूटिकल सेक्टर का, मैंने आपको बता दिया, उसमें आधी सैलरीज या पूरी सैलरीज के लिए कुछ कंपनीज हैं जो कि कवर कर रही हैं, लेकिन वो कब तक करेंगी? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने? कुछ कंपनी अफोर्ड कर सकती हैं, कुछ ऐसी कंपनी हैं जो कि बहुत पुरानी कंपनी है, वो उसको एम्प्लॉयज़ को 2-3 महीने तक के लिए किसी न किसी हवाले, पूरी सैलरी तो नहीं लेकिन किसी न किसी मद में उनको एडजस्ट कर सकती हैं, लेकिन सारी कंपनियां नहीं कर सकती। एक दूसरा सेक्टर जो हमारा आगे जिसका बहुत बड़ा
بحران آئے گا وہ ہے آٹو موبائل. آٹو موبائل کی جتنی بھی پورا سیکٹر ہے پیٹرول اور جو ہے نیچے ہونے جا رہا ہے, باوجود اس کے پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہیں کھلی. اب آپ دیکھیں پبلک ٹرانسپورٹ کے جتنے ڈرائیورز ہیں, کنڈکٹرز ہیں, اس سے ریلیٹڈ جو ہے مکینکس لوگ ہیں, وہ سارے سٹک ہوئے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو دن کا کماتے ہیں اور وہ اس کو اپنی زندگی, ان کی سروائیول کا سلسلہ جو ہے جڑا رہتا ہے. ادروائز ایک دو چھٹیاں بھی جو ہے ان کے لیے بڑا پرابلم کریٹ کرتی ہیں. آٹو موبائل کا بہت بڑا جو ہے مسئلہ بننے والا ہے آگے. اس کے علاوہ کنسٹرکشن کمپنیز جو ہیں, حالانکہ اسی خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم صاحب نے اس مسئلے کو زیادہ گمبھیر ہونے سے بچانے کے لیے 14 اپریل اور 15 اپریل کے آنورڈ جو ہے ان کو یہ اجازت دے دی تھی کہ وہ اس کو کھول دیا یہ انڈسٹری اور وہ کام کریں کنسٹرکشن کو. ان کو بہت بڑا پیکیج بھی اناؤنس کیا تھا, لیکن پبلک ٹرانسپورٹ اس طرح سے اوپن نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی اس طرح سے ڈیل نہیں ہو پا رہا, یا اس کے بھی وہ خاطر خواہ ثمرات آنے کی توقع نہیں ہے. اب آ گئی بات آٹو موبائل کے بعد آن لائن جو ہے وہ کام, وہ تو چل رہا ہے. آن لائن کام آگے بھی بڑھے گا. امیزون جیسی کمپنی دنیا میں جو ہے اس وقت سب سے زیادہ وہی بزنس کر رہی ہے, وہی گرو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی اس طرح سے اتنی گرو سامنے نہیں آ رہی. آن لائن میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اب اسی طرح سے اور سیکٹرز بھی ہیں, جیسے گارمنٹس انڈسٹری ہے وہ بھی بند ہے, فیکٹریز ہیں وہ بھی بند ہیں. تو اگر گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے, مجھے اندازہ ہے کہ یہ جون سے بھی آگے جائے گا. اب دیکھیں آواز آج جب مئی آئے گا تو پھر جون کی بات ہو جائے گی, جب جون آ رہا ہے تو پھر آگے جولائی کے اینڈ تک کی بات ہوگی. تو یہ مکس اپ ہے ابھی, چونکہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ لاک ڈاؤن کتنے عرصے تک رہے گا. لیکن اس سے بڑھتی ہوئی بے روزگاری جو ہے وہ زیادہ دیر رہنے والی نہیں ہے, اور یہ خدشہ ہے کہ لوگ روڈوں پہ آ جائیں اور احتجاج میں جو ہے ابھی تو زیر لب لوگوں کے معاملات ہیں, جو گلے شکوے ہیں وہ چل رہے ہیں. لیکن جو میڈیا کہہ رہا ہے, اب میڈیا کی طرف بھی دیکھ لیں کہ میڈیا کے چینل جو ہیں وہ میڈیا ہاؤس بند ہونے جا رہے ہیں اور کئی بند ہونے کے قریب ہیں. آہستہ آہستہ لوگ شفٹ اوور کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, اور گورنمنٹ نے اسی وجہ سے ایک ڈیجیٹل میڈیا پالیسی کا بھی اناؤنس کیا ہے. تو یہ چیزیں دیکھ کے آنے والے 3 ماہ کے دوران ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بے روزگاری بہت زیادہ بڑھے گی. گورنمنٹ کسی صورت بھی اس کو کور نہیں کر سکتی, نہ کر رہی ہے, نہ کر سکتی ہے. اتنی زیادہ تعداد میں بے روزگاری جب بڑھے گی تو ملک میں کیا صورتحال ہوگی, اس کے اوپر بڑا جو ہے سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے, اور عام لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ اب کیا کیا جائے, اس کے آلٹرنیٹو ہم کیا کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.